भाई मंजाखा एसेम्बली विधानसभानि विरोधी दलीय नेता बरमगोनां अनिमेष देबबर्मा तेबरो भाई मंजाखा एक्स मिनिस्टर बरमगोनां मेबार कुमार जमातिया तेबो अमाहायकेनो डिसिनि इएम बरमगोनां दलिया एमडीसी देवजित त्रिपुरा देवचिनारो साबजोनाल चेयरमैन दो लीडर ओजिनी इयंग लीडर बरमगोनां देवजित त्रिपुरा रथीन्द्र जमातिया और आजुजा ताकुकताय बुकुक संगाय पाइफले हामजाक माताय जमानि जिबे जों दिनै अरक आजुगलायै लिडार्स रक्ता मुकक साफायनो दिनै आजुगलाय दंगो दिनै अ जागा आजुगजाक ताय बाताय कक सानायरो बेलायखायनो खा खामजाक बेलायखायनो खा नांजाक तामनि हिमाले जों बाय इलेक्शन आनी पूर्व बक्तर कक सावै थाका बाय इलेक्शन और बक्सन और बाय इलेक्शन माने कारण और एमएलए सीपीएम नि एमएलए बहुत हुई थांगमानी बाय और बाय इलेक्शन मार्क लायका ताई कैसा दनपुर हमकांगाय एमपी बा मिनिस्टर वो और वो बुधबा चावई पास मानी पड़े वो बहुत रिजेक्शन मारी था अब निबागी वो आरो बाय इलेक्शन और 150 तिनी बीजेपी रो बाय इलेक्शन का तौर की तो हाँ बीसी इलेक्शन का तौर लिया तांगे बीसी इलेक्शन का क्लाई लिया तांगे बाय इलेक्शन का दौर का तौर तेबर वो जदि नों बाय इलेक्शन खाई दं मोगाय और बाय इलेक्शन विधानसभा बाय इलेक्शन नि लगे लगे एडीसी वो ताई दुईटा सीट खाली नि दंखा आरो वो तो बाय इलेक्शन खलाई मा कामन तांगे बाय इलेक्शन आरो खलाई दि माले दुईटा खाली नि बखाय माले चिनि बरमगोनां विरोधी दलीय नेता वो आरो डेपुटी सीएम कमानी ताबो वो विधानसभा फाइ फाइ थांगा आरो खाली नि थांगा बरमगोनां चित्तरंजन देबबर्मा इएम एडुकेशन कमानी आरो खाली नि थांगा नों आरो निर्वाचन खालाय मा खामु किन्तु जत्तनि नामजागि दंखा बर ओ विधानसभा दुईटा सीट इम्पोर्टेंट नङै दंखा बंनि बागै तांनि साइडाबा बंनि बागै इम्पोर्टेंट बनो ओ बाय इलेक्शन ओले भोले कुशले ठकायै फानो भूल बा और वो प्रतिश्रुति रिउई फानो जैसा काइपानो बर विधानसभा दुईटा सीट नांगो तांगै ना विधानसभा बर तब सरकार गठन खाइ दंमानि बर सम खितमा कलैजा बर खितमा कलैजा सरकार दंफानो 32 एमएलए नति नाय सरकार गठन खाइ दंगो अ 32 एमएलए गुफुर जानि कलाय थांनो आपनि बागै बर बेलाय खिगिरि जा जों खाना माने एलपी प्राइना सावो और वो एम्बुलेंस गाड़ी चू का पुकान के बीजेपी रो की रिजल्ट फोन चिनी एमएलए दा खरचा से कराय थाना रुकी सुकी तो मुकाइबा कराय थाना मानो खरनै खरता मानो जाय अवस्था कराय थाना मानो आपनि बगैनो तेबो इम्पोर्टेंट अंदर ताई खरनै केबो बा रान बाय केबो बा जली माने पर्सनल जली फाइ नाय केबो बा अंकरि पानो फाइ मानो आपनि बगै तिनी बर 10 कुई टका और दुईटा सीट जैसा कपनो बीजेपी मानानी नांगो अमाहाय का दौरी फाइजा चुंदुखा यूट्यूब रगनुखा बानर का इलाका बासिनो मुखा चिनी दिप्लामो थाने जों प्रार्थी चंगि रहमानि जखन
ya dah kamu abu ke bono di mana bo bubagra bono jongwiri rohanga Baksanagara jiti phali ini nai phiaba abu thange bubagra no tamuri pudi sajama bothandi sayo bubagra ani muslim bairo khorak chapana no pudi liya CPM no ri pai kain chau hingga tamu abu ni ko hinggai bini muslim CPM no vote di mani karon hinggai tamu karon no phudu kabo karon hinggai muslim no kono dino phono BJP no vote dia hini chau tangai asal kaya রাজনৈতিক থুমকা BJP bai মসজিদ no পক্ষক দেখা অমসজিদ no পক্ষক জানমানি বাজিনো এবং তিনি এনআরসি হিন্দু বইলাই তিনি মুসলিম রমনার নাই ফাটারার ভারতবর্ষনি রহমানি নাইকা অমহাই রত্ন মানছুগুইন CPM no বুটিনানি নাকা পূর্ণরাই যদি বিজেপি ক্ষমতা ফাইকা কাঙ্কাই অর এনআরসি চালু খাই নাই जोंनो अरब फुरुक रत्न रखलाय रहनाय हाय हिने वान छुगुसे फुरुक बीजेपी तिप्रामथा बरकन ओ तिप्रामथा हांगायबा बीजेपी बे एलेक्शन थांगानो अर क्षमता बरक 5 मिनिट थांगा हांगायबा हिनि नायसे तिप्रामथानो बुदियावय अर CPM नो बुदि होइनि साव ताहले अर जदि CPM जितु हंगाय मुस्लिम बायो CPM नो बुदि होइ नाय kada আগামী নির্বাচন তাবুনি নির্বাচন মুসলিম বাইরে পরবর্তী থদ CPM আর ত্রিপুরামথার পরবর্তী নাই আবন চিন্তাবো ওয়ানাই দমায়ো যত বড় মিঠানি প্রশ্ন ফাইজা যত বড় নসিলাই দমায়ো চিনি ত্রিপুরামথা আর প্রার্থী সিরিলি আঙ্গাঙ্গাই जों সাবনা বুদি নাই আবনা বলা না जों কি CPM नो বুদ্ধি রিমানো যেভাবে CPM ni দেশির ইতিহাস जों अरबर रखसाय फायगा हांगाय दशरथ आमलनि हयते जों अरब जों नायखांगा गणमुक्ति परिषद जेभाবে মেলার মাতনি তখনা হইনাই চিলি ত্রিপুরা সারগ্ন जों जेभाবে তলা খিকলাইগা নিনিতাম জাতটা কত গুইতং হাতা কত গুইতং দফাটা খগলাইতং আবো নাইলিয়া এই হলো গণমুক্তি পরিষদ দশরথনি নেতৃত্বে जों লুকা ক্যাম্পের বাজারও আগরতলানি ক্যাম্পের বাজারও 4.5 লক্ষ বরণ্য নারেনা বাজই উদ্বাস্ত আগমন চাই উদ্বাস্ত রেডিও অফিস বন্ধ করা চলবে না নি নাই যেভাবে আরো গণমুক্তি পরিষদ ভাতারনি বরণ্য 4.5 লক্ষ বরণ্য আন্দোলন খাই নারক মানে আবচন পগুই থাঙ্গিয়া जों কেমন খারো যখন 1947 যখন তৎকালীন উপজাতি যুব সমিতির নববিশিন্ন বুসানাখা তংমা কসমনি বুসাদানখা जों আরো এডিসি সামানি নাঙ্গাই হিনি নাই যখন এডিসি 6 শিডিউল মাকলাই নাই পুরোনাই আপ্রগত কমলিয়া গণমুক্তি পরিষদ আপ্রগত শাখা হাক মাজামের আনি নখলানে হাত রান্দি বড় হাক মাজার নখা ও উপজাতি যুব সমিতির আদিরব হিজাকা বলে না আদিরব হিজাকা ও মা যখন 6 শিডিউল মাখা আপুন কাঙ্কাই নির্বাচন পুরুন কাঙ্কাই অর্ব উপজাতি যুব সমিতিকে 12টা বাকি কাঙ্কাই CPM বরং এডিসি চালনার সুযোগ মাখা যে জায়গা মারা খাইনাইল जों যখন কপর কিনি সানো বরং কাঙ্কা আপু প্রেসিডেন্ট যাওকা তকসাতলি রক্স কপর সায়া কুনিয়াদা আমসিকে বেঙ্গাইতা yang tolong berfai porsi ni sikrumno tokana sungi faita porsi ni yang kai ba musuk ketui thija yang sai dong botok khau baba ni nai torok sa toilik se korok saya oh jubo samiti ro kangkai korok ini tonga jauka asik পর্যন্ত বেঙ্গাই জাকা হাইছে আসik পর্যন্ত নিজনি yakno নিজে বেচরকা হাইছে তারপরে বচন তাবো অরব সিপেন বুটি দিন কাঙ্কাই বুঝো পকা সানো না সামাইলা না এক বাক্সা থাঙ্গা
भोट दिनानै याक फाया अंगो अमुतिबो तंगो याबा जोंङो ताइ कासे दुइजन प्रार्थी साबो एमएलए नि थां जोंहा बावचिन पादे ककतरिया नंगो सीपीएम दा एमएलए नि थां ना बीजेपी दा एमएलए नि थां चिनि बागे आबो ककतरिया चिनि ककतर हंगां काय जेता त्रिपुरालेन आलादा राज्य चिनाय आबो चिनि ककतर जनता बाबारो बीजेपी ने भोट दी जमान अब माना लेकर नहीं बीजेपी ने जो भोट दी में या बीजेपी बार बार ठोकाई बार प्रतिश्रुति रक्षा खाइमिया ए हलो बीजेपी जे भावे जनगण को ठोका बोले जोनो ठोको क्या आंचलिक दल न ठोको क्या जनगण न ठोका बरं ठोको मतमो बरं ठोका महाय देनो नेने रे गानी बाता बारी नहीं इरा गानी रंबाक बारा बारी नेबो उसे बारी नहीं 340 क्या बोला 340 माखा क्या बोला 340 मानिया যতন সাদা জিরো ব্যালেন্স খুলো কি নাই 15 লাখ খাই যায় নাই কে বতা মানবাই খা কম খা বিভ্রান্ত খাইগা বেং বই খাই নাই বাজে কে বফান মানিয়া মিস কল খদি থাকাইন বেকার রনি চাকরি সমস্যা সমাধান নাই সামানি কে বতা মান খা চাকরি মিস কল বিয়ান কমাই থাকা নাম্বার সি কমাই থাকা এই হলো বিজেপির জনগণ তাই বিজেপি নো বহুত রিয়া আর যারা আঞ্চলিক দল খাই নাই যারা আঞ্চলিক দল খাই নাই আইপিএফ টিম থন ত্রিপুরা মফান থন কেবল ভালো বিজেপি র ভোট দিলেন এক ফেগলা তানি সাজামান আইপিএফ দিতানি এক ফেগলা সাজামান আইপিএফ তিনি তো প্রার্থী করিলে না আইপিএফ দেখায়া তা ফাইনা বিজেপি র ভোট দিলেন মাননীয় এমসি দেববর্মা চৌধুরী ওই নাই তিনি আপনার मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव बड़ो त्रिपुरा लेन छानलिया बड़ो डेवलप छिनाय सिवो हिनी सामानी करेबो बड़ो कब थाइसे उत्तरी मानिया आ जरबो अबहाय बखा नरक सित्ता नायि नरक त्रिपुरा लेन छिनाय उंगा आलादा राज्य नाय उंगाय आलादा राज्य त्रिपुरा लेन दा हमजा सि उंगा सि हमजाया जों आलादा राज्य हमजाबो आलादा राज्य त्रिपुरा लेन उंगा और नरक जदि त्रिपुरा राज्य हो और वो बीजेपी नो क्षमता तो दिफाई पुइमा खानकाय नरक त्रिपुरा लेन इनाय इनि साकायबा कप चुक्ति मा इनाय विश्वास सारा इनाय इनडाइटिंग सारा एग्रीमेंट सारा कप बायनो विश्वास सारा इनाय बरो बाय चुन माने परताम खायका त्रिपुरा लेन माने मंखा माइया त्रिपुरा लेन माइया ताव खायता बरो जुत कम्पानी सरकार बा अरे नु विधानसभा बिल पास खाइ होसिनि न बरो विधानसभा न फाइल प्रोसेस खाइसिनि त्रिपुरा लेन मारि নাই ताता न दिल्ली थानाय जाबा दिल्ली थानाय जाबा उप निर्वाचन फाइ गुरु को सापाइ बीजेपी ना भूत तारी की ठकाइ न किनाय न खाया वो दिल्ली थानि गमन और से प्रचार खाइ पाइदि और से प्रचार मा खाइनाय खाजानि मा फा देता खुजौ अमाहायकाय ठकाइगा তিনি মথানা পর্যন্ত একালিয়া এই বিজেপির তাম সাইদামান যিনি দিমান্তাব যেটা ত্রিপুরালেন জনগণকে কোনদিন জোর দিয়া গেরাতা ত্রিপুরালেন রিনা বসিয়াসা পর্যন্ত গোবালরা সব সময় নো जों কোনদিন কম্প্রোমাইজ পায়া ইনডাইটিং ছাড়া নরকবাই যে এগ্রিমেন্ট না আপনার নরকবাই কঙ্গান তিনি সাজা বিয়াবা 13 জন এমএলএ মানমানি করে বুবাগ রানালি মিনাই এমএলএ রঙলি মিনাই সাও নরমন কিলোমিটার সানামি নাই রাইবাই চঙ্গুরি কেনাই কো ও রাইবাই খানকাই চিবাই কো সার পাইছি না এন কেন্দ্র ন থানি সাইনাই গংগং এ দিমান ইকাই ন কনস্টিটিউশনাল সুলেশনি নাই নি সাও মানা মানকা সানে মানিয়া কো বলা না আবংকা বিজেপি রকা বাউন্ডা পরকা বাউন্ডা শুধু কংগ্রেস নানি নিগো কক নারেন নানি নিয়া এই হলো ঠকাই বিজেপি রকে ঠকাই নুন কোন দিন ফানো অরো মানগলা বড় শুধু রুম পার নানি নায়ো ও বাই ইলেকশন তব আগে হিংকাই আইপিপি ন ঠকিগা তাকে ত্রিপুরা মথানো ঠকি নাই আজ আকাশে ফাই দङ जों ঠকি জানাই বড় লিয়া তব जों সাইমান কাছেন তাকাই ঠকি জালিয়া जों অরো অনেক
শিক্ষা অংখা যে ওর বিজেপি আইপিএফ কিনা দুঃখারি খা মথানো দুঃখারি মাংলা মথানি লিডার সাবো মথানি লিডার এনসি দেবল মায়া মথানি লিডার অংখা ও হানি বুবাগরা মহারাজা প্রজুত ব্যবস্থা পুলিশের সকি মাংলা তারপর ইংলিশ হাই টঙ্ক বুবাগরানো বুবাগরা তারপর ইংলিশ হাই টঙ্ক ওর মণিপুরনি গতনা শান্ত সৃষ্টি অঙ্গারাত এরপরে ননি দিমান নরি নাই जोंहा बताय ना सिंधिया नर যদি রাজনৈতিক ধুমা হয় जोंहा রাজনৈতিক মা থুনছে নাই जोंहा রাজনৈতিক মা থুনছে নাই जोंहा বিজেপি দা এমএলএ নিতং নিনি আরো সিপিএম দা এমএলএ নিতং जोंहा বনাইয়া মথা অবলম্বন মানাই নাই যে যারা মথা চাই নাই বিজেপি নো ধাউন কিকলাইনি নাংনাই বিজেপি যেহেতু সরকার তো ওই পান খিতমা কলাই উহনাই দেব খিতমা কলাই নিনাই বাজো দুইটা বরং উহরা হারিনানি নাংনাই উহরা হারিনানি নাংনাই जों অর্ব নরমল বাবু বিজেপি নো ভোট দিয়া जों বিরোধী দল থানচাংনানি নাংনাই বিরোধী দল শক্তিশালী খাইনানি নাংনাই আজাগাছে ভোট দিনানি নাংনাই বিনি ছাপানো নরমল সিপিএম নি হিমানি কগিয়া তাই বলে जों সিপিএম নিয়া চিনি চালি সিংহা বিজেপি ভাই বিজেপি নুচিনি দিমান মামানি নাই জেফরনিনি যে নগর জগর অঙ্গনে যে সময় অ্যাম্বুলেন্স লাই ছুই নাই দঙ্গনে নর তাকো অবকিরি দঙ্গলে जों আপু যখন ও দুইটা সিট কমাই থাকনাই তখন বিজেপি নি সরকার বাইন থামাই হাইছে আপনি বাজাই আপনি বরতাম নাই টিপ্রাম থানা নাংনাই নং টিপ্রাম থানা নাংকাই চিনি দিমান রেকর্ড টিপ্রালেন মারি নাই আপনি যে নরবাই কমুলে जों কত সম্মান মাফাতে আপনি বাজাই হাজারি মাফাতে তাকো বুকচাম আসে ওয়ানসুক নাকি কখন নিয়ে जों রাজনৈতিক খুঁজাকা রাজনৈতিক শৃঙ্খলা হাইছে जों অজাগা রাজনৈতিক মাফনাই जों মুজুগিয়া থানাছে মুকমই বুটি মাফ হাইছে নাই আজাগা মাফ হাইছে নাই जों राजनैतिक थुनानि बागै आजागाव थांगै नरक जतनो भूत बिउनाय बिजेपि नो भूत को हारिनि दिनिनाय कक कसारिनो आनि कगरनो थाका जतनो हामबाय गोबागरा आयो लगे